नमस्ते. जय श्री कृष्ण. दंडवत प्रणाम. आज पुन्हा एक श्लोक बघणार आहोत आपण. श्रीमद भगवद्गीता पंचमाध्याय 5वा अध्याय श्लोक 8वा. श्लोक 8वा. म्हणजे अवघड थोडेसे वाटतात ना, तर ते सोपे करून सांगण्याचा आपण प्रयत्न करत आहोत. आपल्या त्या प्रयत्नांना यश येवो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना. घेऊया आपण 8वा श्लोक. नैव किंचित करोमीति नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् पश्यन् शृण्वन् पश्यन् शृण्वन् स्पृश्यन् जिघ्रन्. पश्यन् शृण्वन् स्पृश्यन् जिघ्रन्. स्पृश्यन् जिघ्रन्. पश्यन् शृण्वन् स्पृश्यन् जिघ्रन्. पश्यन् शृण्वन् स्पृश्यन् जिघ्रन्. नश्नन् गच्छन् नश्नन् गच्छन् नश्नन् गच्छन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. स्वपन् श्वसन्. स्वपन् श्वसन्. नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. स्वपन् श्वसन्. स्वपन् श्वसन्. नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक जरूर करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण.